खुलुमखा जत अप्रा साक्रा ताई आनी साक चालाय ताई जत मीडिया नाय तंगनाय जत तिप्रासा चिनी लोकरत्न चिनी त्रिपुर क्षत्रिय समाज सिक्ला चालाय यत बदल निथेके जोंथिनि किसा प्रेस मिट खाय दङ आर आं ताबो किसा परिचय होनाय बा सिनुमुं रानाय त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि यां बसकांगो दङ प्रशांत देबबर्मा प्रेसिडेंट यतनि आर आंनि जीएस यतनि सत्यजित देबबर्मा आर सिनि वाइस प्रेसिडेंट दङ आकाश दिपानंद देबबर्मा के तिनि जों जे प्रेस बसकांगो तिनि फायमानि कारण बा सिनि उद्देश्य कायसानो जों कायसा कक फिरंनानि बुसुंगो जे सिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो तैनाय दाबो जे देवनागरिक रोमान स्क्रिप्ट अबरंनो तैनाय जे दाबो कन्ट्रोवर्सी नि तंमानि अपनो किसा क्लियरिफाई खायनाय ताम हमाले त्रिपुर क्षत्रिय समाज केबनि एगेन्स्टया केबनि बदलनि विरोधी बुया जों केबनि नासलेमाबो करै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि नाहारमुं अबनो सिनि तंमुं तैमुं हुकुमुं अबरंनो सोंताइसा जाय जायके तिसापिनानि आर जे कन्ट्रोवर्सी नि तंगो विभिन्न बदल आंगरो उल्लेख खालिया त्रिपुर क्षत्रिय समाज सिनि तिप्रासा सिनि 184 जना राजानि वंशनि बथैनि अ सिनि लुकरकनो सोंताइसा जाय जायके तिसाइतुनानि आगिनि सिनि जे सिरिसिति तंमानि अबरंनो सोंताइसा तिसाइतुनानि अ गुबै गोथार तुमनानि अबो निबागि सोंताबो सामतां दङ आर आं जे स्क्रिप्ट नो तैनाय जे सिन त्रिपुर क्षत्रिय समाज नो जे हामिया एलिगेशन दै तंमानि आं आबो किसा ककसुकुबै किसा सानाय नादि त्रिपुर क्षत्रिय समाज जे देवनागरिक नो सापोर्ट खायमान बागै बाक्सा सिनि सिक्ला चालाय अनेक सरायराव परि दङ सिनि साक चालायराव बर किन्तु साजाग्यांगा आं जे रोमाननि एगेन्स्टया सिनि संविधान तामसा आबसे त्रिपुर क्षत्रिय समाज चेरु नादि 40-42 बोसोर ओंखा जों बासानाव तैनाय थोंजाका जे कोनो समय बेंगली स्क्रिप्ट बाय ताबो कलेज थेके यूनिवर्सिटी हिंगांके रोमान बाय किन्तु जोङो जत पलिटिकल पार्टी रक जोङो थोंगा बासानाव तैनाय जों किन्तु कोनो माया रोमान बो हनै सानलायका माया हिंके आं अबनो सानानायो जे ताबुक सिनि नर्थ ईस्टनि न सिनि मिजोराम दङ बरक किन्तु रोमाननि बरक अनेक इंग्लिश एक्सपार्ट अनेक शिक्षित किन्तु बरक रोमान सामान बागै बा खासि र बरक शिक्षित बरक सामान बागै बरक तागमाया हंगांके जोंथ सिन बासानाथ जों उन्नति खायना नांनाय बेले नों रोमान बायफानो सैदि उको बायफानो जोंथ बके अष्टम तो बिसिल माना नांनाय अबनो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि सिक्ला बदल अबनो कक फिरमु जों केबनि एगेन्स्टया आरता कैसा आं सायखनारोनो सिनि जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तैबो नाहार मुंतामो सिनि जे आगिनि सिरिसितिनि जे गोमाय दंमानि आ कालचारावनो से सोंथि सानानि हिंके जे सिनि महाराजा वीर विक्रम मानिक्य 1928 सनो जे मंडल खायकलांखा सिनि त्रिपुरासारनि जे प्रशासनिक माने जों कोनो सरकारनि पैसाबो गैयाफोनो सिनि कास्टमारि ल दङ जे चौधरी प्रथा बो 50 टा मंडल खायतांमान क्लांमानि आ मंडल रक न आबो आसके सिनि आबो सिन महाराजा खायकलांखा सिन बगे कामके आबो जों ताबुकताम नुजाक जों कोन कासे बिचार वालायखा तो लायखा किनो बियान पंचायत अथवा जों बर थां कासे पार्टीनि कोन कासे पार्टी हो जों बिचार सान पार्टी दा सिनि समाजनो बिचारनाय पंचायत सोंनाय सिनि समाज व्यवस्था से खाजाक अलरेडी साबो चौधरी पथाव साबदं ताबो सिनि पारा खान्दल पारा कारबारी सिनि पाराफां खेरफां आबो आबरक से सिनि समाजनो बरक से ठीक खायमान ताबो सिनि समाजाव ताम नुकजाक दं अराय नाङि दं कायसा बाय कायसा सन्मान गैया बोलते ताबो सिनि यंग जेनारेशन अमाहाय ड्राग्स एडिक्ट इनका अनेक बरफ नुकजागो अनेक काम परिबेयो कायसा अक्रानो सन्मान गैया किन्तु आगि परि जायगाफोरानो गियान दंगो कायसा अक्रानि बसकांतै अनेक सन्मान दैनाय चलियो इनके आबो तामबा
sini aka ko sini je sok report thar no sung jai jai ke ti sen bagi se abono muhen ko sung implement khain bagi se inge abono ta tibur khotri samas nayo sini je customary law sini sok report abono sung ta demand khayo abo dati kher nan bagi abono inge sung tai tamo tibur khotri samas sung tamo sini maharaja raja je 184 jona je agi sungno je klang thangmani sungno tam klang thangka ba raja rok klang thangka sungno mutai ni mondir jemon Lokhi Narayan mondir eko Narayan bari abo sabni ba abo sini raja khlaimani no tabu ma tibur siri dono mari ko khlai kalangmani tabu sini chodo devata bari abo sini man ar kosba kali bari abo sini no durga bari abo sini no inke tabu Jagannath bari abo sini no inke abo romo sung teruk ke sini kobjao khainani tangindi sung kaisa jati bahke sini jat nijini culture no sung narana nanai sung modern juga thangai buni bai kisa phol khane modern khaiman kintu sini culture sung narana nangai bele sini culture nara yake sung bahke sini mungmane ba obono saine ang apatoto ang kok sanan bagai ya phanai tabu sini akas sani sini mungkin sedagale ani mungke Satyajit Deborma ang tibur khotri samasni yot ni gs sanka mania sung oroi pori khlaisoka sung obono nayo sung kaisa thikke script rudi inge sung সংবিধান sung poringai chaimangka ba sing je অষ্টম তপশিল je habnani ba sung aro je secret ba samane ningke sung abo bo script nang sung abo chaimangka tabo sini bharatbosho 22টা ভাষা অন্তর্ভুক্ত অংখা বা হাবকা tangi borong manka Bharatni Songbidan obon nayo sini Bharatni je kun kaisa lipi na yasak Bharatni Songbidan habi maya nung tabu Bengali fan nadi Assamese fan nadi je Marathi rong basa fan nadi bai Hindi Sanskrit fan nadi abo Bharatni ar Roman ni khetre ke abo kaisa foreign ni kaisa lipi hinjago ambagai Indian ni constitution abo right tongo foreign ni abo maya ni sajong hingke sung tibur khotri samas obono wansogo sung bobishot ni wansogo sung to unnoti na nangna bele sin basa to 40 বছর 42 বছর sung oroi poroi hanya nangai tongo kintu sung je basani je kaisa সৃষ্টিকারী এবং কাঙ্কে যে দেবনাগরিক খঞ্জাবো অল ওয়ার্ল্ড নি যেমন জার্মান রব অবনো ইউজ খাই বাসানি বো কাইসা অনেক রাজা বিনি বান্ডার সংস্কৃত নি ও যে দেবনাগরিক নি অবনি থেকেছে যত বাসানি সৃষ্টি অবনমংসে হায়ার মানাও আবনো সং ওয়ানসকা সিনি তাবু বড় রক sung Roman bai ba habi mai angke Bengali a script no bo sung ko saja gyang gangke sung to kaisa option to mana sinai ble jemon sung Devanagari use sung khlaike tamle sina apotin khaba sung tabu অষ্টম তফসিল তো হামনা নাংনাই ble অষ্টম তফসিল হাব gangke je sung sini subida nai kaisa অষ্টম তফসিল habman gangke je sini basa develop ni bagai kuti rang phainai ba sini কর্মসংস্থান गोबां मावनाय किन्तु त्रिपुराव ताम नुजाका जों अष्टम तपसिला हाबि माया अमनि बागै क'अपरेटिव डिपार्टमेन्ट हुनि कटमा खेल खुलका किन्तु रांकरै किनि बासा बाके डेभलप नायबा आं कासे एग्जाम्पल होनाय सिनि नर्थ इस्ट सिनि बुकुं बारानो जे सिनि जाति बुरु जे बुरुलेण्ड आसामनि बुरु borok agi डिमान्ड ताम खाय रुमान बायनो खाराबिया khlaimani borok tam nukha borok manliya অষ্টম তপসিলা habi maya inge borok tabu kaisa to basana muthangna ke to rang to nangnai bile subida mana nangnai bile inge borok সংবিধান ni motabik thangainai tam manka borok tabu Devanagari bai borok অষ্টম তপসিল borok abo ko security manka bongni ge tabu buruwa tabu borok rang ni obab krei bong